हालेलुया। यसु मसीह के पुरफजल सलामती बख्श और जिंदा नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावन भला है और उसकी शफकत अब्दी है, हम उसके शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस मौसम के लिए कि खुदावन हमारा ख्याल रखता है और हमें वक्त पर हर एक नेमत से नवाजता है। उसकी आज ये बारिश जो उसने बरसाई उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। सो आज सुबह हम अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पैदाइश 6 बाब और उसकी 5 आयत। सो कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और खुदावन ने देखा कि इंसान जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई है, और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा ही बुरे होते हैं, और उसके तसव्वुर और दिल के ख्यालात सदा ही बुरे होते हैं। यानी खुदावंद जब हम कलाम अक़दस को देखते हैं तो ये नूह नबी का वाक़या है जब खुदा नूह को चुनता है, और खुदावंद के आगे सारी ज़मीन नाराज़ हो गई थी, बुराई थी, और बहुत से वाक़यात हैं। लेकिन जो आज मैं इस हवाले से बयान करना चाहता हूँ इस आयत से कि खुदा ने देखा, जब हम पैदाइश में देखते हैं तो खुदा जब ज़मीनों आसमान को बनाता है तो कलाम अक़दस में लिखा खुदा ने देखा और कहा अच्छा है। हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, वो हमें देखता है, वो हमें जानता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा देखता है। खुदा ने देखा कि ज़मीन पर बुराई बढ़ गई है। सो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में आप बहुत दफ़ा देख सकते हैं कि कलाम मुकद्दस में खुदा ने देखा कि सैद अमूरा को देखा, उसने सारा को देखा, उसने राहल को याद किया, उसने ज़मीन के तमाम बशर को जब उन्होंने अपना तरीका बिगाड़ लिया उसने देखा। यानी खुदावन हमारा खुदा हमें देखता है क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। हम किसी माबूद के आगे, किसी बुत के आगे नहीं झुकते, हम जिंदा खुदावन के आगे झुकते हैं जिसने ज़मीन व आसमान को हलक किया है। सो कलाम मुकद्दस में से ये बात कि खुदावन देखता है। जब खुदा देखता है कि लोगों ने अपना रहन सहन, अपना तरीका कार बिगाड़ लिया है। आज आप दुनिया को देख लें, आप अपने इर्द गिर्द देख लें, कलीसियाओं में देख लें, आप लोगों को देखें कि लोगों ने अपना हर एक तरह का रहन सहन तरीका बिगाड़ लिया है। हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारे, और खुदावन इस हवाला में फरमाते हैं कि जब उसने देखा तो वो मायूस हुआ। लिखा उसने अपने दिल में गम किया। वो इंसान को बनाने से गमज़दा हुआ। ये ऐसी हालत है कि खुदा ने हर बशर को ज़मीन पर से, हर जानदार को, हर परिंद चरिंद दरिंद को और सब जानदारों को उसने हलाक कर दिया क्योंकि ज़मीन नाराज़ तो हो गई थी। फिर खुदा एक बंदे रास्तबाज को चुनता है और उसके वसीले से फिर वो दुनिया की इब्तदा करता है। लेकिन आज आपके लिए, मेरे लिए ये एक सोचने की बात है कि खुदावंद देखता है, वो आपको देख रहा है, वो आपको जानता है, वो मुझे जानता है, वो इस दुनिया को, इस कायनात को जानता है। आप सैद अमूरा की मिसाल ले ले, सदूम अमूरा की, कि वहाँ पर लोगों ने कैसा अपना तरीका बिगाड़ा था, और खुदा ने देखा और खुदा ने अपने फरिश्तगान के वसीले से वहाँ का कंफर्मेशन की कि जो मेरे कानों तक शोर पहुँचा है क्या वैसा ही है। और इसके बाद हम उससे पहले जब देखते हैं कि खुदा ने मूसा को जब फ़िरौन के आगे भेजा तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने बनी इसराइल की फरियादों और उनकी इल्तिजाओं को सुना
وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے اور وہ ہمارے حالات سے واقف ہے. سو میرے عزیزو, ہمارا خداوند زندہ خداوند ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہو جس طرح نوح نبی کے وسیلے یا سدوم عمورہ والے لوگ ہلاک ہوئے. وہ نہیں چاہتا, کیونکہ پطرس کے خطوط میں لکھا ہوا ہے, دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 9 آیت میں, اگر میں ٹھیک ہوں تو لکھا ہوا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور اسی لیے اس نے میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. وہ انسان بن کر آیا اور اس نے ہمارے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, اس دنیا کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. اگر آج صبح آپ نے اس تجربہ کو نہیں کیا یا آپ نے اس نجات کو نہیں لیا, تو میں آپ کو اس میسج کے وسیلے سے کہ خدا دیکھتا ہے, وہ آج بھی دیکھتا ہے, لیکن وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہے کہ آپ نجات پائے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. سو خدا دیکھتا ہے اور وہ ہماری حالات سے واقف ہے, وہ ہماری ہر طرح کے رہن سہن سے واقف ہے, کیونکہ وہ زندہ خداوند ہے. وہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ وہ آج کل بلکہ ہمیشہ تک یکساں خداوند ہے. وہ ابد تک یشکا خداوند میں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آج ہم نے بھی اپنا رہن سہن, اپنا طریقہ بگاڑ تو نہیں لیا. ہمیں اپنی زندگیوں میں خداوند کو قبول کرنا ہے. سو میں چاہتا ہوں, میری یہ وش ہے کہ اگر آپ خداوند سے دور ہیں یا آپ نے بھی اپنا طریقہ رہن سہن یا دنیا کی آپ رنگ میں ڈوب چکے ہیں, تو آپ کو وہاں سے نکلنا چاہیے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہیے, اور آپ عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ روز آخرت مقرر ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا کا, قوموں کا, قبیلوں کا انصاف کرنا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں خداوند کو قبول کرتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی آپ ہے, اور آپ خدا کے اس منصوبہ کو جو اس نے انسانوں کے لیے بنایا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے, اس کے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں. سو آپ نے دیکھنا ہے اپنی زندگی پر اور ان باتوں کو سوچنا ہے اپنے دل میں کہ خدا آپ کے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے, خدا آپ کو دیکھتا ہے, اور خدا نے لکھا ہے, دیکھا کہ انسان کے دل کے خیال اور تصور سدا ہی برے ہیں. سو اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو جگہ دیں, خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. سو خداوند آپ کو برکت دے, سلامتی بخشے, اور اپنے فضل میں خداوند آپ کو بڑھائے, یسوع المسیح کے نام میں, آمین.